बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KPK के नौ मुंतखबा वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की पहली तकरीर न सिर्फ एक सियासी बयान थी बल्कि वफाकी और सूबाई सतह पर इंसदादे दहशतगर्दी पॉलिसियों के दरमियान मौजूद इख्तलाफात को खोल कर सामने लाने वाली तकरीर भी साबित हुई। उन्होंने अपने खिताब का आगाज़ एक इनकलाबी और जज्बाती शेर से किया। उन्होंने कहा, न मारा जाऊंगा अब किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार इश्के इमरान में मारा जाऊंगा। ये अशार दरअसल उनकी सियासी आज़म, जमाती वाबस्तगी और इमरान खान के बयानिए से गैर मशरूत वफादारी का मजहर थे। तकरीर में उन्होंने जारहाना अंदाज अपनाते हुए वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम, कबायली नुमाइंदों और मुकामी हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर किसी किस्म का फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। उनका कहना था, जब मुराद सईद और दीगर रहनुमा चीख चीख कर ये बता रहे थे कि दहशतगर्दों को दोबारा लाया जा रहा है, तो इसे विफाकी सतह पर झूठ करार दिया गया। लेकिन आज जब दोबारा ऑपरेशन शुरू किए जा रहे तो ये सवाल जन्म लेता है कि झूठ उस वक्त बोला गया था या अब। ये बात इसलिए भी अहम है कि 2021 से 2023 के दौरान तहरीक तालिबान के कई गुरोहों की वापसी और उनसे मुज़ाकरात के फैसले वफाकी हुकूमत ने किए, जिन पर उस वक्त KPK की तहरीक इंसाफ ने शदीद एतराज़ात भी उठाए थे। मुराद सईद, मोहसन दावड़ और दीगर अरकान कौमी असम्बली ने बारहा खबरदार किया था कि इन गुरोहों को दोबारा बसाना मुस्तकबिल में सिक्योरिटी बहरान को जन्म देगा, और मौजूदा हालात ने इन खदशात को बड़ी हद तक दुरुस्त साबित किया, क्योंकि 2024 और 2025 के दौरान सूबे में दहशतगर्द हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। बिलखुसूस डेरा इस्माइल खान, बाजोड़, शुमाली वजीरिस्तान और महमद एजेंसी में फोर्सेस और अवामी मकामात पर खुदकुश धमाकों और टारगेट किलिंग के वाकयात दोबारा रिपोर्ट होने लगे। इस दौरान सोहेल अफरीदी ने अपनी तकरीर में मुखालिफिन की तरफ देखकर तंजिया और चुभते हुए लहजे में पढ़ा, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। ये अशार न सिर्फ सियासी मुखालिफिन पर बराह रास्त तंज थे, बल्कि ये वाज़ेह पैगाम भी देते हैं कि उनकी हुकूमत दिफाई नहीं बल्कि जारहाना बयानियां लेकर मैदान में उतरी है। उन्होंने इमरान खान के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा, KPK सिर्फ इमरान खान का है और यहाँ वही पॉलिसियां चलेंगी जो उनके लीडर की मर्जी से तय होंगी। जब इमरान खान ऑपरेशन के खिलाफ हैं तो कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये जुमला न सिर्फ सियासी वजन रखता है बल्कि कौमी सलामती के ढांचे पर एक बराह रास्त सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि आईने पाकिस्तान के मुताबिक दिफा, खारजा अमूर और इंसदादे दहशतगर्दी जैसे मामलात वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों के दायरे इख्तियार में आते हैं, जबकि सूबे इन पॉलिसियों के नफाज में मुआवनत फराहम करते हैं। लिहाजा एक सूबाई वज़ीर आला का इस तरह बराह रास्त अस्करी हिकमत अमली को चैलेंज करना एक गैर मामूली सियासी कदम है जो मुस्तकबिल में वफाक और सूबे के ताल्लुकात में तनाव पैदा कर सकता है। उन्होंने अपनी तकरीर में पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी पर भी सख्त तनकीद की और कहा, फैसले बंद कमरों में ज़ाती मुफाद के लिए किए गए। मसले का हल ये नहीं बल्कि पॉलिसी साजी में सूबाई हुकूमत और कबायली अवाम को एतमाद में लेना होगा। ये बात तारीखी तौर पर भी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी हमेशा वफाकी और अस्करी सतह पर तय होती रही है, जबकि KPK और साबिका फाटा वो खिते हैं जो बराह रास्त इन पॉलिसियों के असरात बर्दाश्त करते हैं। 1979 के अफगान जंग से लेकर 2001 की 9/11 के बाद की सूरत हाल तक इन इलाकों में लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए। 2004 से 2017 तक मुख्तलिफ मराहिल में ऑपरेशन राह हक, राह निजात, ज़रब आज़ब और रद्दुल फसाद के नाम से कई फौजी ऑपरेशंस किए गए, जिनमें हजारों दहशतगर्द मारे गए, लेकिन लाखों लोग बेघर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और एक तवीलुल मुद्दती
سماجی و معاشی بحران نے جنم لیا۔ سہیل آفریدی کا موقف اسی تاریخی پس منظر سے جڑا ہے اور اس لیے ان کا کہنا تھا کہ دنیا مذاکرات کی طرف جا رہی ہے، ہمیں بھی قبائلی عوام کی رائے کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے۔ تاہم ان کی تقریر میں ایک بڑی خامی یہ رہی کہ انہوں نے دہشت گردی کے مسئلے کا کوئی متبادل عملی حل پیش نہیں کیا۔ اگر آپریشنز نہیں ہوں گے تو کیا صوبائی حکومت خود مذاکرات کرے گی؟ کیا وہ ٹی ٹی پی کے گروہوں سے بات چیت کا الگ میکانزم بنائے گی یا وہ محض وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالے گی؟ صوبائی حکومت کے پاس نہ تو سیکیورٹی ادارے ہیں اور نہ ہی وہ بین الاقوامی سطح پر دہشت گرد گروہوں کے ساتھ براہ راست معاہدے کر سکتی ہے۔ اس لیے ان کا یہ موقف سیاسی طور پر تو پرکشش ہے، خاص طور پر ان قبائلی علاقوں میں جہاں آپریشنز کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں، مگر عملی طور پر یہ موقف کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اپنی تقریر کے اختتام پر سہیل آفریدی نے قبائلی شناخت اور احساس محرومی کا ذکر کرتے ہوئے کہا وہ پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنے بلکہ انہیں قبائلی عوام کی احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ان کے نام کے ساتھ زرداری، بھٹو اور شریف نہیں بلکہ قبائلی پس منظر جڑا ہے اور ان کی کامیابی پر قبائلی عوام خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس بیان کے ذریعے انہوں نے اپنی سیاست کو موروثی سیاست سے الگ ظاہر کرنے اور عوامی جذبات سے جوڑنے کی کوشش کی جو مقامی سطح پر خاصی مؤثر ہے۔ مجموعی طور پر سہیل آفریدی کی پہلی تقریر سیاسی لحاظ سے مضبوط، عوامی جذبات سے جڑی ہوئی اور تاریخی حوالوں سے تقویت یافتہ تھی، لیکن اس میں کئی پالیسی سطح کے خلا نمایاں تھے۔ وہ وفاقی پالیسیوں پر تنقید تو کر گئے مگر کوئی واضح متبادل پیش نہ کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس دہشت گردی سے نمٹنے کا کوئی ٹھوس منصوبہ موجود ہے؟ کیا وہ وفاقی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی بجائے ہم آہنگی کا راستہ اختیار کرے گی یا صوبائی خود مختاری کے نام پر قومی سلامتی کے فیصلوں کو چیلنج کرے گی؟ آنے والے دنوں میں وفاق، عسکری اداروں اور صوبائی حکومت کے درمیان تعلقات کی نوعیت یہ واضح کرے گی کہ سہیل آفریدی کی تقریر محض ایک سیاسی نعرہ تھی یا کے پی کے کی نئی سیاسی اور سیکیورٹی حکمت عملی کی بنیاد تھی۔ خدا تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کے خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔